नमस्कार जय जगन्नाथ नौतन वीडियो सर करता हूँ रखूँ देखे हमरा तो एक जाइए जाके मतलब मजा रखा है हमरा कैसन हमरा लुगा पिंधी है मैंने धोती पिंधी को पूजा के बड़ पूजा और सब धोती पिंधी देखे मजा देखे हम कैसन धोती पिंधी हमरा रिकॉर्ड नहीं वाला देखो আর বাপকে মন জানো নি कोई भूल ही गेला আমাকে যে দেখতা না पसंद नहीं কথা যে ছপরি দিলা হ্যাঁ वो ठीक है एकदम অ্যালবাম করে ये बड़ा मैं के संदे पिंदला हां কেমন করলে ভাই টুটু কেমন করলে হ্যাঁ বাস असली मोटी मुकड़ लगा दे कौन दादा पिने दे मैं यार তখন মত দাদা পিন্ধার লাগে মস্ত হবে রে ची उधर एक बार दिखाएंगे হ্যাঁ यहां দেখ না তো সার্ফেন্সাল মারিস सारे साले आइकॉनिक पोज पर ইদগিন দেখা ইদগিন 17 रिकॉर्डिंग ওই तब वीडियो যদি পালা একদম বেজাই করে শুধু মই পুরা উদিত হইলে হিন বকু একটা রাষ্ট্রীয় পূজা মালা হয় একটা বহিন লাহলে ও বহিন একটা সং বুমা লোক নাগলাক ভালো ভালো মান দিল মার লাইক কিনাটা এ দাগো हम ट्रेडिशनल में वाला एलाउ नहीं আমার জানিয়ে নি হলে করে শিখি এটা ऊपर वाला টিটু মুখে সঙ্গে দেবে না এটাই লাল ধুলি ধরবে কই এটা লোক রইবে ঠিক আছে না কাকু ফোন বলি না ও তো আলো পরম্পরাটাকে বাঁচায় রাখে মই তো ফটো দেখালে নেশন কহলা মই হলা এটা হেলে না হলে খাঁটি আদিবাসী না মই আদিবাসী না দেখেন লাল দেখেন মুখে কোনা হে গলো ভিতর মই আমরা আমাদের একটা পিন্ধিয়ে হ্যালো এটা হ্যাঁ মানে असली মডেল মো রক্ত যদি কাটি কোন টেস্ট করবে ল্যাবরেটরি লাইকুন হ্যাঁ মুন্ডালর করা আমাকে না কামার কি মুঝে মুন্ডালর হ্যাঁ ঠিক আছে না শুন হাওয়া তাহলে হ্যাঁ আউগাতা ওই বিহানে পৌঁছালে কেলে রহ মো তো আলেক ডাকলে রহতা মো তো রোববারটা মো তো ব্যাপার নিকালানো জাম ওকে পুরো ভিতরে সজলা है कि नहीं খালি আসো মোটা ধাঙ্গা है कि के দে মকড় আনি দেব ততক্ষণ মন নতুন মোটা ঠিক মন নতুন তারা পিনলে তো বুন্না তা কেন মকে বিনা জানা এদিকে এখন ও হ বাপুন দেখে লাজে রাগা একটি সাবান একটি লগরে কে একসাথে যা দেখা খাসি কে দেখ কন্ট্রোল করলি কিনা নিয়ার এসন মুড়া আইতে মুড়ি করে যা আর গেছে আপনি কোসে দিন বাইটা গেছিয়া জানি তে ঘুরি नहीं हम गए अपने कोसे गुरु उनको लिखना करबे নাকি না মই জানলাম এটিন গঠি করি একটা যে উপর পারাই করে এটিন গেঞ্জি দেখা হলে বাস सीधा सिंपल नहीं সিম্পল বাস বাহ মই এখন পুরা গঠি देखे भाई ছোট ভাই যাও কি বহিন গা লাগাবে না মই কম ধুতি পিন ये शूटिंग करे फॉर्म वीडियो शूटिंग करे তাপে কো দেই টুটুয়া ए माय गॉड পছন্দ किट्टू क्या रे पसंद नहीं আমি বলি গ্রাম মধ্যে आटो बेटा ढीलो करे नहीं ना हवा करे मैं देखा ऑक्सीजन खाती ना कि लंबा का तोर जो मोटा गुला गया ना আর মজে মই টানটা কো এটা ভিতর ছি ছি তুমি দেখা তো উল্টা পিন্ধি মুড়ে চলাই পার তো এখন মই চলাম দে এটা ये करे মই এখন মই চলে কি ডালা अच्छा रे না ढील टाइट नहीं होती की तो सो কইয়া মতে মুখে বুঝে নিতে রহ এই সচিন স্যার ফোন করে आटो बेटा डिजिटल लंबा छड़े এটা नहीं देखा दी ए मोर असंजा ना करे मोर किसान करबे ना मोर से माने মানে কিনা কাম সবু দে কভার করে করে লম্বা ছড়া কোহান কেতকু লম্বা हां তুই থাকো তুই হাতে 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 বাসুনি চক নি তো এ বন্ধ বন্ধ পাচ্ছে ওই চক মানে গুনলে নি আমার চক দেখো না বেজে হয়
कहाँ पूजा पान कहाँ ले कोना बे पान सादा ओए रे अपन ऑनलाइन हो आहे हाँ जहाँ मुँह जहाँ टा पिंधे ये तो हमारे धोती का ए बाप रे वाला लेकिन अंदर ये बापन के तो काहे मैं जानला हूँ हाँ कितना लोग यार चलो चार चार यार कोने टीटू और राजू भाई हाँ ये हरिशर जो नहीं आता हरिशर को तू देह खराब हो रही ना बहन फोन प्रेशर टू ওটা ইয়া গুয়া বহুত সুন্দর बोर्ड लागी ना तुम लागी কাচ ইয়া মানে হয় तोर तोर कैसन कुछ करले हमरो करी दे হয় পেছু দিকে ए मोर टा कैसन करे करा चांद मोर नहीं होला है काहे नहीं होती कि मोर चेष्टा তাহলে হাউ এটাই বার কাম ন কিনা ওটা বলতি तो बहुत खड़िया होई के तोर का कर मोर तो तीन न लगा ढिल खड़िया होई तो मोर में जा टुकुर लंबा होली ना तो আরে এটা কুঞ্চ হয় পাতি হ্যাঁ ওটা হয় পাতি হ্যাঁ आराम से हो जाती मुके किछु करे घर जाने अलगा स्टार्ट पिन हो जाने पड़ती मोबाइल मोबाइल कहां रखूं सब लोग जानते लगला क्या कोना टुटू नहीं मौके जे ए तो बढ़िया वाली के अरे এটা ফাইদে কি কোন দিও ओ बाबा बोला है क्या तो ऐसा ऐसा करी দি বলে আমাদের বাং বাং কাটি क्या देखे तुम कहां देखे हां भीतर बटा पिन है मोर बहुत कहेला के तोहे जहां पिनला जाने त भगवान जाने हाँ हमारा देखा का पूरा पेंडेसी वाली है मके एकरा लगा तो बाप बेचान जो মানে প্রাইভেট ভিডিও का तो प्राइवेट हाँ फादर पे आवे के ना वीडियो छम तो बुझा नहीं करूं हाँ ओके ना राग बात करो हां पर सेफ्टी मान रही माल करो करो बात माल देखा है अगर तो पैंट खाता हम तो पैंट खाता हम पर हां पूरा रेडी लग गई अपन अब सब लोग है अच्छा कौन सा ऐसा कौन है देखला होई कि देखला एकला के बापू एखो के नाचला आरंभ करलक या और फिर किना केरी उसिन क्या जाना नहीं ठीक है तब अपन पूजा अखर हाँ देखले है तब हाँ धोती पिंधा मजा मस्ती हाँ सब लोग जे मेसी कौन हाँ चाहिए बड़ पूजा टाण के तो अहले कौन बहुत बहुत हाँ के मैंने मजा मस्ती लगल तो अहले कौन कहा तो कैसन लगला नहीं हाँ वीडियो देखो मजा मस्ती कम न जाना